ये कार्यक्रम को संचालन करने आपण मान समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन। सर्वप्रथमे मो गुरुजी चरण में प्रणाम करी अनुरोध करुच्ची से मंच उपर को आसी प्रदीप प्रज्वलन करी आज संध्यार कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे एवं मंच रे आसन अलंकृत करेंगे। पूज्य गुरुजी को अनुरोध करुच्ची प्रथमे से मंच उपर को आसवे एवं प्रदीप प्रज्वलन करेंगे। जय श्री साई, जय श्री गुरुदेव, जय श्री भागवत। आमे नुहे कलाकार, आमे नुहे कलाकार, ये नुहे आम कलार परिवेषण। आमे केवल आम गुरु को चेला, गुरु को सेवक। ये केवल आमर भक्ति और श्रद्धार नैवेद्य अर्पण। मन रखी यही भाव समर्पण आरंभ करुचु। गुरुंकर कथामृत मुक्तिर पथ दिव्य श्री गुरु भागवत। आपण मानकर आशीर्वाद कामना नहीं पूज्य गुरुजी को चरण कमल रे साष्टांग प्रणिपात करी आमर प्रोग्राम आरंभ करुचु। श्री समस्या मध्य समाधान हेउची। गुरुदेव एपरी काहे की हुए, एपरी हेबार कारण सब कौन गुरुदेव? ये सबुर कारण हेउची आमरी एई चंचल मन, एई चंचल मन आमे होई गुरुदेव आमे ताहले ए दुख जंत्रणा
କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା? ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଗୁରୁ ହିଁ ମୋକ୍ଷଦାତା। ଆମ ମନରୁ ଯିଏ ଆସକ୍ତି ଦୂର କରି ଆମ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି ସେଇ ଆମରି ଗୁରୁ। ଆଉ ଯିଏ ଆମ ମନରୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମରି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ପିତା ହେଇପାରନ୍ତି, ମାତା ହେଇପାରନ୍ତି, ଭ୍ରାତା, ଭଗ୍ନୀ, ବନ୍ଧୁ, ସଖା ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ବିଧର୍ମୀ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଗୁରୁ ଯଦି ଆମ ସାଥିରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବିନମ୍ର ହେଇଯାଉ। ଶିଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟର ମନ ବଂଶୀର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଝଙ୍କୃତ ହେଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମନରୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଲାକୟା ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳିତଂ ୟେନ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। आज्ञा आज्ञा पंडिते। अरे अरे गोविंदा कि रे पंडिते ये परा आम गाँ गोविंदा आ स्त्री लक्ष्मी हौ आ बापा आ बापा आ कौन है सब गोटी गोटी कह गोटी गोटी कह पंडित आज्ञा गोला किछि वर्ष हैला कार कप दृष्टि पड़िछि के जानी जमिति दुखर पहाड़टा मो मुंड उपरे छिड़ी पड़िछि केते रजिले धन अंडुली कि दिउली दिमुटा खाइबा को मिलुनी घरर काहारी भी देह भल नाही डाक्तर वैद पाई किछि भी काम दउनी बंचिमा मरिबा जेमिति समान हो गलनी। पंडित आज्ञा आम हाथर रेखा आउ जातकर लेखा देखी आम दुख लागबर किछि उपाय कहतु
ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଜାତକଟା ଦିଅରେ ପଣ୍ଡିତେ ଜାତକ ହଁ ମୁଁ ପଥି ବି ଆଣି ଦଉଛି ପଣ୍ଡିତେ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଥି ଶନି 7.5 ରାହୁ 3.5 ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦା ତୋ ଜାତକ ଯାହା କହୁଛି ନା ଉଠେ ନୁହେଁ କି ଅଧେ ନୁହେଁ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତୋ ଉପରେ କୁପଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ରହ ଉପାୟ ରହ କାହିଁକି ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତେ ଆପଣ ଡାକିଲେ ପରା ଏ ଗ୍ରହ ମାନେ ସବୁ ଓ କରନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖୁନା ଉପାୟଟା ମିଳିଯିବନି ଆମ ଗାଁ ପିଲା ପରା ମିଳିଗଲା ରେ ଆରେ ମିଳିଗଲା ତୋ ଦୁଃଖ ହାରିବାର ଉପାୟ ମିଳିଗଲା ଯଦି ପାରିବୁ କହିବି ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ କରିବି ଆପଣ ଉପାୟ ତ କୁହନ୍ତୁ ଦେ ଗୋବିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଖରାପ ଭାବିବୁନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତୋର ଜାତକ ଆଉ ତୋର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତତେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଗୋଦାନ ଭୂଦାନ ଅନ୍ନଦାନ ବନ୍ଧୁଦାନ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଭବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ 12 ବ୍ରତ ଜପ ତପ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଯଦି ପାରିବୁ ତ ଏକାବେଳକେ ତୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁରା ଖୁସି। ପୁରା ଖୁସି ବାପା ପବନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତେ ମୋ ପାଉଣା ବାବଦକୁ ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କାରେ ଏ, ଆଉ ଆରେ ଏଟା ସତ ସତିକା ତ ପଣ୍ଡିତେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଏଟା ସତ ସତିକା ତ ହଁ সর্বারিষ্ট শান্তি ভব সর্বারিষ্ট শান্তি ভব ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବା ଯେ हेलो ଆମ ପରିବାରକୁ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି କରିବାର
ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦାନ ଧର୍ମ ତପ ଜପ ପୂଜା ପାଠ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଲେନି ଆମ ଦୁଃଖ ବି ଟିକେ ବୁଝିଲେନି ତାହେଲେ ଆମର ବଞ୍ଚି ରହିଲା ଭଗବାନ। अरे लक्ष्मी ଆଉ ସହି ହଉନି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହି ହଉନି ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ଦେଖା ହଉଛି ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି এই নই কুটেই জীবন হারিবা ଆମେ ଜୀବନ ହାରିଦେବା ଆମେ ଜୀବନ କିଛି ବୁଝି ହଉନି ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନଈକୁ ଡେଇଁ ପାରୁନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କିଏ ପଛରୁ ଟାଣି ରଖିଛି କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦିବ୍ୟ ପଦାମୃତର ଭାବଝର ଆଲୋ ମା ତୁ କିଏ ତୁ ଏ ନଦୀ କୂଳରେ କଣ କରୁଛୁ ଭାବର ଗୀତ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲୁ ଏ ଗୀତ ଆଲୋ ଉଣ୍ଡି ଡାକିଲୁ ଏ ଗୀତ ନୁହଁ
बुझिल लक्ष्मी ए भावर पदरे एते जे शक्ति अछि हमकु मरण मुहर बचाई आनिछि। माँ काईच आमको टिके तुम गाँ भागवत टुंगिकी नहीं जीवु। नहीं नहीं मु जाई परिबिनी तेणे मोर पुणी केते काम पड़िछि। एई जो गछ देखा जाउछि सेई बाट देई गले टिके दूर रे आम गाँ भागवत टुंगी पड़िबो तुमे मानि जाओ। आम सोना माटा परा तो साथी आम टिके नहीं चल ना। हौ हौ एते कहूछ जदि चलो। डाले डाले जाएलो काल पत्रे पत्रे जाए छका छकी खेल चले जीवन रे छका छकी खेल चले जीवन रे शेषे काल जीती जाएलो शेषे काल जीती जाएलो शेषे काल जीती जाए डाले डाले जाएलो भागवत टुंगी करेलो गुरुदिव्य रूप दिशे शरण निये जे गुरुंक चरणे शरण निये जे गुरुंक चरणे कालहारे तार पासे रे कालहारे तार पासे लो कालहारे तारो पासे जीव डाले डाले जाएलो जगती के भावर स्वर श्रवण मात्र के सिहरी जाउची सारा शरीर पदरे पदरे भरी रहिछि भक्तिर मादकता। बुझिलु काईच अरे काईच कुआडे गला काईच 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 माने की काईच
ମୋହ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ବାଟୋଇ ଆମେ। ସବୁଆଡୁ ନିରାଶ ହୋଇ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଝିଅ କାଇଁଚ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଭାଗବତ ପଦ ଶୁଣେଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆମରି ସହ ଆସିଲା, ହେଲେ ହେଲେ ବାଟରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି। जाको रखे साइया मार सके ना कोई। आपण माने जहाकू देखिछंती जी आपण मानक जीवन रक्षा करिछंती आउ जी आपण मानक एई जगह को नहीं आसीछंती सी आउ केही नुहंती सी हेउछंती स्वयं सद्गुरु। ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପାଖକୁ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଜାଣି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆସ ଭାଇ, ଆସ ଭଉଣୀ, ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ। ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ କେତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛୁ, 12 ବ୍ରତ 13 ଓଷା କରିଛୁ, ହେଲେ ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେସବୁ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ? ईश्वर एक किंतु तांकर स्वरूप अनेक। आमे केवल तांकर भिन्न भिन्न स्वरूप को ही पूजा अर्चना करि थाउ। केतेबेले धन प्राप्ति निमंते माँ लक्ष्मी को पूजा करि थाउ तो केतेबेले विद्या बुद्धि निमंते सरस्वती गणेश को पूजा करि थाउ। एमिति कले केवल जड़े देवी किंबा देवता संतुष्ट होई थांती, किंतु गुरु को पूजा कले सर्वदेवा देवी संतुष्ट होई थांती। एथिपाई वेद पुराण कुहे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे महाभाग, आमे तो कौन से सद्गुरु को जानेनु कि ताको केबे पूजा भी करिनु। आ ये गुरु भागवत भी पठन करिनु, ताहले से हमको कौन पाई रक्षा कले, आम प्रति दया कौन पाई। गुरु प्रति शिष्य प्रति गुरुर संपर्क जन्म जन्मर थाए। गुरु सदा सर्वदा शिष्यर पाखे पाखे ही रही थांती, किंतु उचित समय आसिले सी तांकर सानिध्य प्राप्तिर सुजोग निहाती देई थांती। से जदि आम प्रति एते दयाशील थिले ताहले ताहले आम विपद समय रे कौन पाई हमको दूर रखुले। एही स्वर्ण मुद्रिका को देखुछ, यह जदि निआर झास सही न थांता
ଏହା କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ଏହିପରି ଭାବେ ଚକଚକ୍ କରୁଥାନ୍ତା? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ନିଆଁରୁ ଆଉଟିଲେ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ। ଆମେ ଆମର ଏଇ ଅଭିମାନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇ ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ଗୁରୁଦେବ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଦ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଦେବାଦେବୀ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣିକୁ ପାରି କରିବାର କୌଶଳ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଈଶ୍ୱର ଓ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଯୋଗସୂତ୍ର କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବୀ, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବର ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ। ମନରେ ଉଠୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ। ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ସାଧାରଣ ମାନବ ହିସାବରେ ଆମେ କିପରି ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇପାରିବା? ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଆମର ଏହି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟି କୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଗୁରୁ ବିନା ଜ୍ଞାନ କାହିଁ? ପ୍ରତିଟି ଶିଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅମୃତ ହେଉଛି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯିଏ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଆମର ଏହି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟି କୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଗୁରୁ ବିନା ଜ୍ଞାନ କାହିଁ? ପ୍ରତିଟି ଶିଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅମୃତ ହେଉଛି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯିଏ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଅତି ସରଳରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମାନବ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଆରେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମକୁ ଆଜି ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିର ରହସ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତରୁ ଆମେ ଦୁଇ ପଦ ଗାଇପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାକୁ ଆସ ଆଉ ଗାଓ। ଜୟ
भागवत की जय। जय श्री गुरु भागवत की जय। जय श्री गुरु भागवत की जय। ସମସ୍ତେ ଆତୁରତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଆଉ କିଛି ସମୟ ନେଉଛୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ସମୟର ବିନିଯୋଗ କରି ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ସେହି ବାବାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୁଣିବା ଏବେ ପ୍ଲିଜ୍। गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु शतपथी एकाधारे जने सुलेखक दार्शनिक आध्यात्मिक चिंतक एवं सर्वोपरि जने जन कल्याणकारी विरल व्यक्तित्व। दिल्ली विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान रे स्नातकोत्तर पर 1972 मसीह से सम्मानजनक भारतीय पुलिस सेवा पाई मनोनीत हुई उत्तर प्रदेश कैडर डीजी भाव में अवसर ग्रहण करती। उल्लेखनीय सेवा कार्य निमंते से उत्कृष्ट सेवा पदक विशिष्ट पुलिस सेवा पदक एवं वीरत्व निमंते राष्ट्रपति पुलिस पदक लाभ करिछंती। गुरुजी डॉक्टर शतपथी साहित्य कला संगीत शास्त्रीय और भक्ति संगीत को माध्यम करी देश देश भितरे विविध संस्कृति और संप्रदाय मध्यरे संहति और संप्रीति स्थापना निमंते प्रयास करि आछिछंती। बहु भाषारे पारदर्शिता अर्जन करिथिबा गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु शतपथी जने यशस्वी लेखक। इंग्राजी हिंदी और ओडिया भाषारे से अनेक पुस्तक रचना करिछंती। सृष्टि तत्व ब्रह्मांड विज्ञान दर्शन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन शिरडी साई बाबा और भारतर अन्यान्य संत मानक उपरे हिंदी इंग्राजी ओडिया भाषा से 60 रु ऊर्ध्व पुस्तक रचना करिछंती। तांकर अधिकांश पुस्तक अनेक आंचलिक और 5टी विदेशी भाषा इंग्राजी जर्मन नेपाली स्लोवेनियन और स्पेनिश भाषा रे प्रकाशित होईछि। गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु शतपथी जने उच्च कोटीर गीतिकार और संगीतकार। हिंदी ओडिया और संस्कृत भाषा रे से अनेक भजन और जणान रचना करिछंती जहा 40 रु ऊर्ध्व आल्बम रे प्रकाशित होईछि। टाइम्स म्यूजिक सारेगामा और टी सीरीज प्रभृति प्रतिष्ठित संस्था द्वारा प्रकाशित तांकर आल्बम गुड़िकरे सुरेश वादेकर शंकर महादेवन श्रेया घोषाल कैलाश खेर साधना सरगम का भली नामी कलाकार माने कंठदान करिछंती। गुरुजी डॉक्टर शतपथी महाप्रभु श्री जगन्नाथ को उपरे अनेक भजन और जणान रचना करिछंती जाहाकू ओडिशार विशिष्ट कंठशिल्पी माने गायन करिछंती। गुरुजी डॉक्टर शतपथींकर प्रेरणा और मार्गदर्शन रे भारत और भारत बाहरी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड युक्तराष्ट्र अमेरिका यूके और यूरोप रे 250 रु ऊर्ध्व केन्द्र गढ़ी उठी। केन्द्र गुड़िक स्वास्थ्य सेवा शिविर अन्नदान दातव्य चिकित्सालय आदि सामाजिक और दातव्य कार्य नियोजित अछंती। डॉक्टर शतपथी अनाथ और अभाव थिबा लोकं को सहायता करिबा पई तांको प्रेरणा रे परिचालित अनुष्ठान गुड़िक सर्वदा प्रोत्साहित करि आछिछंती। फिजीर बन्या पीड़ित मानक सहायता निमंते ऑकलैंड स्थित स्टार सी फाउंडेशन को आर्थिक सहायता प्रदान करा जायछि। अमेरिकार डलास ठारे तांकरी प्रेरणा रे आर्थिक सहायता जोगै दिया जायछि। डॉक्टर शतपथी अनेक अग्रणी शिक्षानुष्ठान
ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅଛନ୍ତି। ମୋରାଦାବାଦ ସ୍ଥିତ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶିରିଡ଼ି ସ୍ଥିତ ସିଲଭର ଓକ୍ ଏକାଡେମୀ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। 2012 ମସିହାରେ ୱାଶିଂଟନ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁଜୀ ଡକ୍ଟର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନରେ ପ୍ରୟାସ ନିମନ୍ତେ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ରିଜେସ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ନେସନ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସାଂସଦ ଫିଲ୍ ଗୋଫ୍ 2016 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିରଳସ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଶ୍ୱ ମାନବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ୟୁକେ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି